अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नवाए सरोश में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शकील अहमद सल्फी। आप इस खबर से वाकिफ़ होंगे कि बिहार हुकूमत ने रियासत के 208 ब्लॉकों में 208 नए डिग्री कॉलेज कायम करने का फ़ैसला किया है, बल्कि उसके लिए अमली कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। यकीनन ये एक अहम खबर है, अच्छी खबर है, और बिहार जैसी तालीमी तौर पर पसमानदा रियासत के लिए ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे हज़ारों नौजवानों को आला तालीम के मौक़े मैसर होंगे और देही इलाक़ों के तलबा व तालिबात को तालीम हासिल करने में सहूलत मिलेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मंसूबे में एक बहुत बड़ी ख़ामी है, जिसने उर्दू बोलने वालों, असातिज़ा और दानिशवरों में तशवीश पैदा कर दी। और वो ख़ामी ये है कि तदरीस के लिए जिन 16 मज़ामीन का इंतख़ाब किया गया है, उनमें अंग्रेज़ी और हिंदी तो शामिल है, लेकिन रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान को इससे अलग रखा गया। यही नहीं, बल्कि अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसी क्लासिकल ज़बानों को भी इसमें जगह नहीं दी गई। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या उर्दू बिहार की ज़बान नहीं है? क्या उर्दू बोलने वाले बिहार के शहरी नहीं हैं? और क्या उर्दू बिहार की तहज़ीब, सक़ाफ़त और तारीख़ का हिस्सा नहीं है? नाज़रीन, बिहार ऐसी रियासत है जहाँ उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और करोड़ों लोग इस ज़बान को पढ़ते, लिखते, बोलते और समझते हैं। इसके नाम पे कई सरकारी इदारे कायम हैं। उर्दू एकेडमी है, उर्दू डायरेक्टरेट है, स्कूल की सतह पर तालीम का इंतज़ाम है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उर्दू के इम्तहानात होते हैं, निसाबी किताबें शाये की जाती हैं, असातिज़ा मुक़र्रर किए जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अचानक डिग्री की सतह पे, डिग्री लेवल पे उर्दू को क्यों खारिज कर दिया गया? देखिए, ये बात समझने की है कि सिर्फ एक ज़बान को नज़रअंदाज करने का मामला नहीं है, बल्कि ये तालीमी इंसाफ, आइनी हुकूक और लिसानी मसावात का मसला है। अब गौर कीजिए कि एक तालिब इल्म ने मैट्रिक और इंटर में उर्दू, अरबी या फ़ारसी के साथ तालीम हासिल की, तो क्या उसे आगे उस मौजू के इंतखाब का हक़ नहीं मिलना चाहिए? इस फ़ैसले से हज़ारों तलबा का तालीमी सफ़र मुतासिर होगा, असातिज़ा के मौक़े महदूद होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी ज़बान को आहिस्ता आहिस्ता आला तालीम के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ जज्बात का मसला नहीं है, बल्कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई कौमी तालीमी पॉलिसी के उसूलों का भी मसला है ये। क्योंकि नई तालीमी पॉलिसी में बार बार ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और कसीर लिसानी निज़ाम की बात की गई है। उसकी एक शिक़ में कहा गया है कि तलबा को अपने मज़ामीन मुंतख़ब करने का इख्तियार दिया जाएगा। अब अगर किसी कॉलेज में उर्दू, अरबी या फ़ारसी बहैसियत मज़मून मौजूद नहीं हैं, उसके पढ़ाने के लिए उस्ताद नहीं हैं, तो फिर तलबा के इस इख्तियार का क्या होगा? इसी तरह उसकी एक शिक़ ये कहती है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, कि हर तालिब इल्म को ज़बान की आला मयार की तालीम दी जाएगी। इसी तरह उसमें यह भी कहा गया है कि मरकज़ और रियासती हुकूमतें आईन हिंद की 8th शेड्यूल में शामिल तमाम ज़बानों के लिए बड़ी तादाद में असातिज़ा फ़राहम करेंगी, और आप वाकिफ़ हैं कि उर्दू 8वीं शेड्यूल में शामिल है। इसी तरीके से इसमें लिसानी फ़ॉर्मूले पर अमल दरामद की भी बात कही गई है। तो जब हुकूमत ख़ुद ज़बानों के तनव्वुर की बात करती है, तो उर्दू को आला तालीम से बाहर क्यों रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक शिक़ में कहा गया है कि ज़बानों की तालीम को मेयारी तालीम समझा जाए, और उसकी एक शिक़ कहती है कि आला तालीमी इदारों में इलाक़ाई और भारतीय ज़ुबानों में आला मयार की तालीम दस्तयाब होनी चाहिए। तो ये जितनी दफ़ात है, इसके अलावा भी आला तालीम की सतह पे भी बड़ी बड़ी बातें उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई हैं।
تو یہ تمام دفعات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اردو، عربی، فارسی اور سنسکرت جیسی زبانوں کو نئے ڈگری کالجوں میں جگہ ملنی چاہیے تھی، خاص طور پر اردو کو، کیونکہ یہ صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ کروڑوں لوگوں کی شناخت، تہذیب، ادب اور علمی روایات کا حصہ ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اردو کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی زبان ہے۔ اردو کو نظر انداز کرنا دراصل ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو کمزور کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جائے؟ سب سے پہلے بہار کی حکومت چاہیے کہ اس فیصلے پر فوری نظر ثانی کرے اور تمام پروپوز نئے کالجوں میں اردو کو بطور مضمون شامل کرے، ساتھ ہی عربی، فارسی اور سنسکرت کے شعبے بھی قائم کیے جائیں اور ضرورت کے مطابق اساتذہ کی تقرری کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سے لسانی فارمولہ حقیقی معنوں میں نافذ ہو۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سماج کو بیدار ہونا ہوگا۔ اگر اردو والے یعنی والدین، طلبہ، اساتذہ، دانشوران اور سماجی تنظیمیں آج اگر خاموش ہو جاتی ہیں تو آنے والے وقت میں اردو اعلیٰ تعلیم کے دائرے سے مکمل طور پر باہر ہو جائے گی اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سنجیدگی سے اٹھانے کی ضرورت ہے، جمہوری انداز میں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ذمہ دار افراد ہیں، چاہے وہ گورنر ہوں، چیف منسٹر ہوں یا اس سے متعلق جو بھی لوگ ہیں، ان کو میمورنڈم دیا جائے، بڑی تعداد میں میمورنڈم دیا جائے۔ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو سیاسی نمائندے ہیں، ان سے ملاقات کی جائے، تعلیمی اداروں اور میڈیا میں اس پر بحث ہو اور قانونی اور آئینی سطح پر بھی کوشش کی جائے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک اردو کو اس کا واقعی حق مل نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ تھوڑی سی سستی بھی بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قومیں اپنی زبان کو بھول جاتی ہیں وہ اپنی تہذیبی جڑوں سے کٹ جاتی ہیں۔ ہم امید کرنی چاہیے کہ بہار حکومت اس معاملے کی حساسیت کو سمجھے گی اور ایسا فیصلہ کرے گی جو آئین، انصاف اور نئی تعلیمی پالیسی کی روح اور اس کی اسپرٹ کے مطابق ہو۔ اس سلسلے میں ایک بات بہت ضروری ہے کہ جو بھی کوشش ہو وہ سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے۔ وہ اخباروں میں تصویریں چھپوا لینا اور بیانات جاری کر دینا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پوری اردو آبادی کو اس پہ سنجیدہ ہونا پڑے گا، تبھی جا کے شاید ہم اس کو حاصل کر پائیں۔ تو ہم سرکار سے بھی امید کرتے ہیں اور اردو آبادی سے بھی امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک ناانصافی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ اب بات ختم کرنے سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے یعنی اردو آبادی سے بھی ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی ہم نے اردو کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو پر ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔